Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo on va commencer le cours les équations et les inéquations, les mu'adalat ou les mutarajihat. Et on va commencer par équation du premier degré à une inconnue, يعني معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Voilà, activité 1. Voilà, donc la première question, traduire mathématiquement l'équilibre de cette balance ci-dessous. On note X la masse de l'objet inconnu. Voilà donc la balance, il y a le mizan. Voilà une balance. Il est en équilibre, يعني في توازن. traduire mathématiquement, يعني الترجمة الرياضية ديال هاد التوازن. إذا هاد التوازن باش غنرمزو ليه رياضيا mathématiquement c'est égal تساوي. إذا علاش هاد الميزان في التوازن؟ يعني هادشي اللي كاين في هاد لو بلاطو كيساوي هادشي اللي كاين في هاد لو بلاطو. داكشي علاش عندنا هنايا ليكيليبر. دونك ريبونس، دونك غادي نبداو لا ريبونس. اذا دونك كيفاش غنعبرو على هاد التوازن هذا؟ دونك هذا قال لنا اون نوت، دونك اون نوت اكس لا ماس دو لوبجي انكوني. فوالا لوبجي انكوني هو هاد الصفر هذا، دونك سي اكس، نسميوه حنا اكس. دونك اكس بلس 350 غرام 150 غرام est égal. Donc l'équilibre التوازن تنرمزو ليه l'égal, égalité égal à 800 غرام. فوالا. إذن فوالا دابا درنا التعبير الرياضي ديال هاد التوازن. فوالا donc traduire mathématiquement l'équilibre de cette balance ci-dessous et on note X la masse الكتلة de l'objet inconnu ديال هاد الجسم غير معروفة. Alors, donc voilà la première question. Et pour la deuxième question, donc si l'on retranche il y a 350 grammes à 350 grammes, il y a du plateau gauche. Donc voilà le plateau gauche. Il y a le kaffa, le plateau, il y a le kaffa, il y a l'yasar. Que faut-il faire pour conserver l'égalité? إذا اش خاصنا نديرو باش يبقى عندنا هاد التوازن، l'égalité، باش تبقى عندنا هاد المتساوية. بيان سور إلا حيدنا 350 غرام من هنا اش خاصنا نديرو هنا حتى هو؟ خاصنا حتى هو نحيدو ليه 350 غرام pour conserver l'égalité، باش نحافظو على التوازن. Donc la réponse, si on retranche 350 grammes du plateau gauche, il faut retranche du plateau droite 350 grammes. Voilà. Donc il a 350 grammes de le plateau. خاصنا نحيدو 350 grammes من هذا البلاطو حتى هو باش يبقى pour conserver l'égalité. Donc si on retranche 350 grammes du plateau gauche, il faut retranche aussi du plateau droite 350 grammes. Alors pour la troisième question, quelle est la masse de l'objet inconnu? Voilà. Donc pour la troisième question, إذا دابا quelle est la masse؟ شنو هي الكتلة ديال هاد l'objet هذا، ديال هاد الجسم؟ إذا غادي نرجعو لهاد l'équation. Donc l'équation c'est x plus 350 égale à 800. Voilà. إذا باش يبقى عندنا x، x بوحدو هنا، باش يبقى عندنا هاد الجسم بوحدو هنا، اش خاصنا نديرو باش يبقى عندنا هذا ونعرفو لا ماس ديالو، الكتلة ديالو؟ إذا خاصنا نحيدو هذا. فوالا دونك هذاك الشيء اللي غادي نديرو هنا. دونك x بلس 350 égal à 800. دونك هنا غادي نحيدو موان 350 غرام وغادي نحيدو حتى من هنا نفس الشيء 350 غرام. علاش؟ باش تبقى عندي ليغاليتي. فوالا دونك اش غادي يبقى عندي x. دونك هنا 350 moins 350 c'est 0. Donc égal, donc 800 moins 350, il y a 450 grammes. Voilà. Donc x égale à 450 grammes. Donc voilà la masse de l'objet inconnu. Donc premièrement, définition.
Donc on appelle équation du premier degré à une inconnue toute égalité qui peut s'écrire sous l'un des formes. معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد تكتب على واحد من الأشكال التالية. Donc x plus b égale à 0. يا إما نلقاوها على شكل ax égale à b. Donc هادو هما الأعداد b يمكن يكون مثلا جوج ولا خمسة ولا أي عدد، و x تيبقى x. هنا ax égale à b, x sur a égale à b, ax plus b égale à c, ax plus b égale à cx plus b. يعني هادو هما لي فورم ديال لي زيكواسيون اللي نقدر نلقاوهم. Où a, b, c, d sont bien sûr sont des nombres. و a هنايا différent de 0. علاش؟ حيت هنا ميمكنناش نلقاو au dénominateur un nombre nul. Alors donc exemple. Voilà donc pour cette forme بالنسبة لهاد la forme هادي ها هي بحالها x plus 5 égale à 0. Donc هادي تتسمى c'est une équation du premier degré à une inconnue. Et pour la deuxième هادي voilà il est sous la forme من la forme ها هي la forme ديالها x plus b égale à c. Donc 2x plus 4 égale à 8. Voilà, la même chose, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Voilà, un deuxième allié, donc il est sous la forme de ax égale à b. Donc là, il y a x, tout ça, 8 lettres. Voilà, donc c'est la même chose, donc c'est une équation à une inconnue. Là, il est sous la forme, voilà, il y a la forme. ومنساوش ماشي ديما تلقاو x، يمكن ليا نلقاو مثلا y، مثلا هنا 9y plus 2 égale à 5y plus 1. يعني يمكن لينا نلقاو y à la place de x. Voilà, donc c'est la même chose, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Alors نجيو دابا لهنا. alors هنا عندنا x au carré. donc هنا تتسمى هادي تتسمى équation ماشي du premier degré، هنا تتسمى du deuxième degré. du deuxième degré à une inconnue. voilà نجيو لواحد اللي هو le x. alors نجيو la quatrième. voilà donc x moins 7 égale à y plus 4. donc هنا عندنا c'est une équation. إذا هنا شمن degré عندنا donc x هنا 1 la puissance 1 donc de premier degré، و عندنا y de premier degré. donc يمكننا نقولو بلي c'est une équation du premier degré à une inconnue. هنا عندنا deux inconnus، جوج ديال المجاهيل، كاين x و كاين y. donc هنا نقولو à deux inconnus، جوج ديال المجاهيل. voilà. alors remarque, donc une équation de premier degré à une inconnue admet une seule solution. bien sûr équation du premier degré معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد كيكون عندها واحد الحل، une seule solution. alors deuxièmement, résoudre une équation du premier degré à une seule inconnue. définition, donc résoudre une équation à une inconnue, c'est trouver la valeur de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Ce sont les solutions de l'équation. donc هنا résoudre une équation يعني حل. إذا résoudre une équation حل معادلة بمجهول واحد c'est trouver la valeur، يعني كنلقاو القيمة ديال المجهول pour l'égalité باش تكون متساوية صحيحة. ce sont donc les solutions de l'équation اللي يتسموا الحلول ديال المعادلة. مثلا x plus 3 égale à 5. إذا هنا شنو هو هاد الإكس هذا إلا زدتو على 3 تعطيني 5. دونك إكس هو 2. علاش؟ حيت 3 بلس زائد 2 هي 5. فوالا. إذا هذا هو اللي كيتسمى الحل ديال المعادلة. إذا هنا الحل ديال المعادلة هو 2. دونك إكس إيكال à 2. Exemple. Donc résoudre les équations suivantes. Voilà, alors دابا غادي نديرو الحل ديال هاد المعادلات. résoudre هي حل المعادلات التالية. réponse. alors donc غنبداو ب x plus 5 égale
à 0. إذا شنو قلنا قبيله في لا بالونس في الميزان؟ دونك خاص يبقى عندي لو إكس بوحدو في هاد الطرف، فوالا. إذا باش نتخلصو من هاد لو 5 اش خاصنا نديرو لهاد 5 باش نتخلصو منها؟ بيان سور غادي نقصو 5 هنا، باش تبقى عندي ليغاليتي خاصنا حتى لوطخ كوتي نديرو موان 5، فوالا. دونك إيغال، دونك بلس 5 موان 5 سي 0، إذا تيبقى ليا إكس 0 موان 5 هي موان 5، voilà. Alors, la solution de l'équation est moins 5. أو لا تنكتبو S، زعما la solution هي moins 5. بحال سي لا ميم شوز. Alors donc voilà الطريقة الصحيحة ماتيماتيكمون رياضيا هي هادي اللي كنديرو. مي حنا كنستعملو واحد الطريقة أخرى باش نختصرو. مثلا عندي x plus 5 égale à 0. Alors donc شنو كنديرو؟ on regroupe les termes qui contient l'inconnu، يعني كنجمعو الحدود اللي فيها l'inconnu x، دونك ها هو x، دونك غادي نجمعوهم في واحد الطرف، ها هو x. إذا x غادي نخليوه في هاد لو كوتي. 5 اش غنديرو ل 5؟ خاصنا نديوه على لو كوتي لوطخ كوتي. شنو كنقولو حنا؟ الا دينا العدد لوطخ كوتي تنبدلو ليه الاشاره. دونك 5 غادي نجيبها لوطخ كوتي غادي تولي موان 5، فوالا. ها هو الحل لقيناه دغيا. مي الاصل ديال مي ماتيماتيكمون رياضيا هادشي ماشي صحيح. حنا كنديرو هاد الطريقه باش نختصرو، بحال الا حنا يعني كنتصورو بلي شنو درنا، بلي درنا موان 5 هنايا ودرنا موان 5 هنا باش تولي 5 موان 5 هي 0 مشات، وهنا غادي تبقى ليا موان 5 كيما درنا هنا. ها هي الاصل ديالها هو هذا، ولكن حنا كنقولو بلي هاد 5 تنديوها للوطخ كوتي وتنبدلو ليها لو سين اشاره، فوالا. دونك هاد الطريقه هي اللي غادي نوليو نستعملو من الاحسن. مي ما نساوش بلي ها هو الاصل ديالها. اذا الا قالوا لنا مثلا من جات هاد موان 5 هنايا، اذا بيان سور درنا هنايا موان 5 pour se débarrasser de 5 باش نتخلصو من هاد 5، ولات عندي هنايا موان 5، voilà. Alors maintenant on va passer à la deuxième. Alors donc قلنا بلي on va regrouper les termes qui contiennent l'inconnu à gauche. Donc فينا هما لي termes اللي فيهم l'inconnu x، voilà هادي هي اللي فيها x، دونك غنخليها هنا 2x، voilà. والأعداد on va regrouper les nombres dans l'autre côté، donc الأعداد غنجمعوهم في الطرف الآخر، ولكن بشرط هنا 8 كاينة في هاد لو كوتي. الوغ شكون اللي غادي يتحول لوطخ كوتي؟ موان 4، اش قلنا غادي تولي بلس 4، فوالا. est égal donc 2x égale à 8 plus 4 c'est 12. Voilà, donc 2x 8 plus 4 c'est 12, voilà, est égal. alors d'abord خاصنا نتخلصو من هاد لو 2 باش يبقى عندي x لانكونو بوحدو. اش خاصنا نديرو لهاد 2؟ الوغ الخطا اللي كيوقعو فيه هنايا تلامد شنو كيدير x تساوي 12 و تيجيب هاد لو 2 لهنا و كيدير ليها موان 2. سا سي فو، هادشي خطا. علاش؟ هنا ما بين 2 x اش كاين هنا؟ كاينه لا مولتيبليكاسيون ماشي الجمع ولا الطرح. دونك لا مولتيبليكاسيون هنا باش نتخلصو من هادي خاصنا نديرو فوا 1 sur 2. دونك هنا اش كنديرو؟ عندي 2x دونك تنضرب في 1 sur 2، فوالا، و تنضربوها 12 فوا 1 sur 2 est égal. علاش ضربنا هنا 1 sur 2 فوا 2x؟ دونك يمكن ليا نسامبليفيي باغ 2. علاش؟ حيت عندي هنا لا مولتيبليكاسيون، كون كانت هنايا لا سوم لاديسيون j'ai pas le droit de simplifier، ما عنديش الحق باش نسامبليفي الا كانت هنايا لاديسيون ولا لا سوستراكسيون. دونك هنا لا مولتيبليكاسيون، دونك اش كيبقى لي هنا x هنا 12 fois 1 donc c'est 12 sur 2 est égal donc x 12 sur 2 c'est 6، voilà. alors باش نجيو داني للطريقه الثانيه شنو كنديرو؟ دونك هنا قلنا ملي كنوصلو 2x égale 12 شنو كنديرو هنا عندي لا مولتيبليكاسيون، دونك لا مولتيبليكاسيون تتولي لا ديفيزيون، دونك x égale 12 sur 2 ديريكتومون بلا ما نضربو مازال هنا في 1 sur 2. حنا راه في الحقيقه ضربنا في 1 sur 2 1 sur 2، دونك x égale 12 sur 2 c'est 6، voilà. donc عندي x sur 4 est égal à 5، voilà. alors donc toujours
الهدف ديالنا هو يبقى عندنا x هنا بوحدو في هذا لو كوتي. فوالا دونك اذا باش نتخلصوا من هذا لو 4 اش خاصنا نديرو؟ دونك اون فا ملتيبليي، دونك غنضربو هنا فوا 4 la multiplication pour simplifier وغنضربو لوطخ كوتي حتى هو فوا 4. علاش ضربنا فوا 4؟ باش نسامبليفي هاد لو 4 باش يبقى ليا x est égal à 5 fois 4 c'est 20. voilà إذا x égale à 20. دونك اشنو كنقولو؟ دونك يمكن لينا نقول x sur 4 égale à 5. اشنو عندي هنا؟ عندي la division. Donc la division تتولي multiplication. Donc x égale تنقولو 5 fois 4 est égal à 20. Voilà. C'est la même chose. Et là تنقولو alors S solution de l'équation c'est 20. Voilà. Maintenant on va passer à la quatrième. Donc on dit si x égale à 3. Voilà. Alors donc mettre la vidéo en pause et essayer de répondre. نحاولوا توقفوا الفيديو حاولوا تجاوبوا على هادي. يعني عندنا هنا لا ملتيبليكاسيون، قلنا لا ملتيبليكاسيون اش تولي لا ديفيزيون. دونك سي 3 sur 6. Voilà. Est égal. Donc on peut simplifier par 3. C'est 1 par 3 c'est 2. يمكن نقسم على 3 نقسم على 3 تعطيني هي 1 sur 2. Voilà, donc x égale à 1 sur 2. Alors, S, la solution de l'équation égale à 1 sur 2. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au cinquième exemple. Alors, donc voilà, donc je nous dis là, il faut regrouper les termes qui contiennent l'inconnu dans un côté. Donc, les termes, les formes, l'inconnu, on met كاين 9y et 5y. donc غادي نعزلهم في واحد الطرف. donc 9y. voilà. donc 5y غادي تجي لوطخ كوتي. دونك اش خاصنا نديرو لها؟ هنا عندها بلس، اش غادي تولي نجيبوها لهنا غتولي موان 5y. فوالا. وهنا كاينه 18. اذا اش غادي نجيبو لوطخ كوتي؟ بلس 2. غنجيبو بلس 2 غادي تولي موان 2. فوالا. est égal 9y moins 5, 4y, 18 moins 2, c'est 16. Voilà. Alors donc on a la multiplication. Donc la multiplication ou la division. Là on a divisé par 4, divisé par 4. Donc c'est 16 sur 4. Est égal, donc y, 16 sur 4, c'est 4. Voilà. Donc S égale à 4. Voilà. L'équation admet une seule solution, 4. Voilà. Alors maintenant on va passer au dernier exemple. Donc 2 fois x moins 7. Alors donc on a la première étape à faire, c'est développer. Donc on va développer 2 sur cette parenthèse. Donc 2 fois x moins 2 fois 7. X plus 4. Est égal, donc 2 fois x c'est 2x, moins 2 fois 7 c'est 14. X plus 4. Voilà. Alors maintenant on va regrouper les termes qui contiennent un inconnu. Donc allez, je mets les termes les indômes l'inconnu 2x et x. Donc 2x. Donc allez, je mets x de l'autre côté, moins x. On a 4. De l'autre côté, qui va passer à l'autre côté c'est 14, donc plus 14. Voilà, donc on a un dit x, donc x est 1, c'est 1x. Donc 2x moins 1x, c'est x. Ou là c'est 1x. Égal 14 plus 4, c'est 18. Voilà, donc x égale à 18. Donc l'équation admet une solution, donc S, solution de l'équation égale à 18. Voilà. Alors troisièmement, équation produit nul. Voilà. Alors donc donc par exemple quand on dit 2 fois 3 il y a 6. Voilà. Alors mais par exemple si on a égal à 0, alors donc ici qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on dit égal à 0, donc
3 يا إما 3 تكون 0 باش نقولو 2 fois 0 هي 0 أو لا شنو هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية هي 3 تبقى 2 تولي 0 هي 0 fois 3 هي 0 وكاينة واحد الحالة الثالثة اللي هي اش؟ اللي هي بجوجهم يكونوا 0 0 fois 0 هي 0 فوالا. إذا دونك ماتنون باغ اكزومبل اللي قلت لكم أ فوا بي إيكالا 0 اش يمكن لينا نقولو هنا؟ الوغ دونك أ إيكالا 0 و إذا يمكن يكون أ إيكالا 0 كما قلنا هنا يمكن واحد فيهم يكون 0 وهذا يبقى هو نيت بي أولا بي يكون هو 0 و أ يبقى هو نيت. فوالا دونك دو كا. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون يمكن لينا نقولو بلي يا إما أ إيكالا 0 أولا بي يكون 0 ولا كانوا 3 أ فوا بي فوا سي إيكالا 0 اش يمكن لينا تاني نقولو هنايا؟ الوغ إذا هنا غادي نقولو أ إيكالا 0 أولا بي يكون هو 0 و سي إيكالا 0. فوالا يا إما يكون عندي أ إيكالا 0 فوا بي فوا سي دونك غادي تعطيني 0 حيت 0 فوا بي فوا سي هي 0. يا إما يكون عندي بي هو 0 فوالا يا إما يكون عندي سي هو 0. فوالا إذا ما نساوش هاد القاعدة صحيحة فقط في لا ملتيبليكاسيون. L'addition ou la soustraction, ça ce n'est pas vrai. Voilà. Voilà donc produit nul. Donc un produit nul signifie qu'au moins un des facteurs est nul. Par exemple, il est quand on dit A fois B fois C égale à 0, ça signifie que A égale à 0 ou B égale à 0 ou C égale à 0. Voilà, alors donc équation ax plus b fois cx plus d égale à 0. إذن مثلا هنا 2x plus 5 fois 4x plus 2 est égal à 0. Alors هنا هاد l'équation باش نديرو لا سوليسيون ديال هاد l'équation دونك إلا درنا لو ديفلوبمون إلا درنا النشر غنضربوها 2x fois 4x غادي تولي عندنا x à la puissance 2 يعني وصلنا ل x وصلنا ليكواسيون دو دوزيام دوغري. حنا ما درناش ليكواسيون دو دوزيام دوغري درنا غير ايكواسيون دو بروميي دوغري. إذا هنا يمكن لينا نحلو هاد المعادلة sans faire donc on peut résoudre cette équation sans faire le développement بلا ما نديرو النشر. إذا غنستعملو هاد القاعدة اللي قلنا هنا دونك عندي 2x plus 5 كلها fois 4x plus 2 égale à 0. إذا اش يمكن لينا نقولو هنا؟ يمكن لينا نقولو 2x plus 5 يعني يا إما هادي تكون 0 و 4x plus 2 تكون 0 صافي. إذا هاد لا فورم ديال ليكواسيون ها كيفاش كنديرو ليها. دونك يا إما تكون عندي 2x plus 5 égale à 0 ou la 4x plus 2 égale à 0. Voilà, donc l'équation ax plus b fois cx plus d égale à 0. Donc les solutions de l'équation à produit nul. Donc ax sont les nombres x tels que donc إما ax plus b égale à 0 ou cx plus d égale à 0. Voilà, يعني كما كنا قلنا مثلا قلنا هذا a fois b égale à 0. Donc كنقولو يا إما le a égale à 0 ou b égale à 0. Voilà هي هادي. Donc هنا b عندنا b هو cx plus d و a هو ax plus b. Alors maintenant on va passer aux exemples. Donc résoudre les équations suivantes. Voilà donc réponse. Donc nous avons la première. Donc x plus 9 voilà fois x moins 4 égale à 0.
voilà. Et là je nous قلنا donc هذا c'est un produit nul يعني جداء منعدم. إذا نقولو alors c'est-à-dire يعني x plus 9 égale à 0 ou x moins 4 égale à 0. Voilà, donc l'équation je vais t'atteindre. Donc on va passer 9 ou la déplacer le 9 dans l'autre côté. On va mettre le signe. Donc moins 9 ou x égale à 4. Voilà. Donc S, la solution est moins 9 et 4. Voilà. C'est très facile. Alors maintenant on va passer à la deuxième. Alors pour la deuxième, du x moins 3. Alors on a un c'est-à-dire, et il qu'on a dit du x moins 3 égale à 0 ou 5x plus 10 égale à 0. Donc on va regrouper les termes qui contiennent l'inconnu. Donc on dit de x à 3. On dit du 3 à tous les plus 3. Donc x égale, on a la multiplication. Donc on dit tous les la division. Donc 3 sur 2. Voilà. Ou on a 5x égale 10. On dit à tous les moins 10. Alors donc x à tous les égale à moins 10 sur 5. Voilà, égale à moins 2. Alors donc S solution de l'équation, on a 3 sur 2 au moins 2. Voilà. Et donc c'est très facile. Alors maintenant exercice d'application. Résoudre les équations suivantes. Alors donc correction. On va commencer par première équation. Donc x moins 3 égale à 5. Voilà. Donc x, donc on dit x هنا خاصني 3 الأعداد نديهم للطرف الآخر. donc 5 غادي نجيب عندنا 3 غادي تولي بليس. بيان سور عرفتو الأصل ديالها يعني راه درنا هنا بليس 3 بليس 3. هنا كنديروها ديريكتومون كنتخيلو بلي راه درنا بليس 3 بليس 3. 5 بليس 3 هي 8. Voilà donc S, L, solution c'est 8. Voilà. Alors maintenant pour la deuxième. De x égale à 0. إذا هادي راهي très facile من الأغلبية كيوحلو فيها. باش نتخلص من هاد الجوج اش خاصني ندير؟ غنقسم هنا على جوج ونقسم هنا على جوج. إذا x égale à 0 sur 2. Voilà. x égale. Alors 0 sur 2. 0 sur 2 راه هي يعني 0 fois 1 sur 2 بحال وقلنا حنا 0 fois أي عدد هي 0. Donc x égale à 0. Voilà. Alors S égale à 0. Donc moins 7x est égal à moins 14. Voilà. Donc باش نخليو x هنا بوحدو اش غادي نديرو x égale. Donc il faut diviser. غادي نديفيزيو على شحال هنا باش تحيد ليا moins 7 كلها. إذا غادي نديفيزي sur moins 7. Donc moins 14 sur moins 7. Voilà. X égale, alors moins fois moins il y a plus 14. 14 على 7 هي 2. Voilà. Donc S égale à 2. Maintenant j'ai les accolades. Alors maintenant pour la quatrième. 6x moins 8 est égal à 4x plus 10. Voilà. Alors on a la première étape. المرحلة الأولى يعني خاصنا نغروبيو خاصنا نجمعو les termes اللي عندهم l'inconnu. Des termes qui contiennent l'inconnu dans un côté. Donc 4x عندها plus هنا غادي نجيبها l'autre côté غتولي moins 4x. هنا كاينه 10 في هذا الكوتي اللي غادي يجي l'autre côté هي 8 غتولي plus 8 est égal 6x moins 4 c'est 2x. 10 plus 8 هي 18. Donc x égale donc هنا عندي multiplication. donc باش نتخلص منها جوج خاصني نقسم على جوج باش simplifier par جوج غتبقى ليا x.
18 sur 2, نطشع على جوج هي 9. Voilà. Donc, S égale à 9. Alors maintenant, on va passer au cinquième exemple. Donc, x sur 9 est égal à 2 sur 3. Voilà. إذا باش يبقى عندي x هنا اش غادي نديرو لهاد 9 sur 9 égal à 2 sur 3. Bien sûr غادي نضربو هنا fois 9 وهنا تا هو fois 9. علاش؟ باش simplifier ليا هاد 9. Voilà. إذا غيبقى عندي هنا x est égal à 9 fois 2 هي 18 على 3. Attention هنا راه 9 sur 1. Il y a 9 تنضرب le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur est égal. Donc 18 على 3 يمكن ليها تقسم. Oui. Donc باش نقسمو 18 على 3 شنو كنقول شنو واش كاين ان nombre fois 3 اللي كيعطيني 18. Bien sûr 6. Voilà. Donc les solutions de l'équation, la solution وحدة هي 6. Voilà. Alors maintenant, donc هنا باش نتخلصو من هاد 7 sur 4 اش خاصنا نديرو؟ عندي 7 sur 4 x est égal à 6 sur 8. Voilà. إذا هنا باش نتخلصو من هاد 7 sur 4 اش خاصنا نديرو هنا؟ فوا غادي نضربو فوا 4 sur 7. علاش؟ باش تختزل، باش تحيد ليا هاد 7 sur 4 من هنا وتبقى ليا x. إذا ملي ضربنا هنا فوا 4 sur 7 خاصنا نضربو حتى هاد لو كوتي تا هو في 4 sur 7 est égal. دونك هنا غادي تختزل ليا هنا يمشي داكشي اللي بغيت. غيبقى ليا هنا 6 fois 4 هي 24 sur 8 fois 7 c'est 56. Voilà. Donc x égale à 24 sur 56. Donc هنا كنكتبو لها S solution c'est 24 sur 56. Voilà. Alors maintenant on va passer au septième exemple. إذا هنا نفس الشيء باش نتخلصو تاني من هاد 3 sur 2 اش خاصنا نديرو تاني هنا؟ donc on va multiplier fois 2 sur 3 ونبداو fois 2 sur 3. Voilà donc égal. Donc هنا donc on va simplifier. غادي يبقى عندنا x 9 fois 2 c'est 18 sur 3. Donc x égale 18 sur 3 c'est 6. Voilà. Alors S égale à 6. Voilà. Donc حل المعادلة. Donc l'équation admet une seule solution 6. Alors maintenant pour le huitième exemple. Voilà. Alors donc هنا il a donné le développement. درنا النشر. هاد 5x fois 4x اش غادي تولي x fois x غادي يولي عندنا هنايا une équation de deuxième degré. هنا ما عندناش l'équation de deuxième degré، عندنا غير de premier degré، غير من الدرجة الأولى. إذا اش غادي نديرو هنا؟ اش غنستعملو هنا؟ نستعملو هنا لو برودوي نول. يعني عندي 5x fois 4x moins 30 égale à 0. دونك باش يكون عندي هنا 0 يا إما تكون هاد 5x égale à 0 أو لا 4x moins 32 égale à 0 كما كنا قلنا. دونك a fois b égale à 0. كاش كنا قلنا a fois b égale à 0 يا إما يكون a هو 0 يا إما يكون b هو 0. Voilà. Donc 5x égale à 0 ou هنا يمكن لينا نكتبو c'est-à-dire 5x égale à 0 ou 4x moins 32 égale à 0. Voilà, donc x هنا اش غادي يساوي؟ donc divisé par 5 c'est 0 sur 5. Donc x égale à 0 ou 4x égale, je vois 32 l'autre côté, à tous les plus. Donc x est égal à 32 sur 4. Bien sûr, donc x égale 32 sur 4, c'est 8. Voilà. Alors, donc les solutions de l'équation, on met 2. 15, 0, 15, 8. Voilà.
Alors maintenant on va passer à l'exemple suivant. X moins 8 fois 3x plus. Alors, donc on a le produit nul. Donc, c'est-à-dire x moins 8 égale à 0 ou 3x plus 21 égale à 0. Donc x égale à 8, dit 8 de l'autre côté, ou 3x est égal à moins 21. Voilà, donc x égale à 8 ou, donc on a x est égal à moins 21 sur 3. X égale à 8 est égal, donc 21 sur 3, c'est moins 7. Voilà, donc les solutions de cette équation, c'est 8 et moins 7. Voilà, donc voilà notre produit nul. Donc c'est la même chose, donc c'est-à-dire 9x plus 27 égale à 0 ou 7x moins 42 égale à 0. 9x égale à moins, je vous tenir 27 de l'autre côté. On a 42, on a divisé, on a 9. Maintenant on va diviser par 7. Voilà. Donc x égale 27 sur 9, c'est moins 3. Ou x égale à 6. Donc S égale, la solution, il y a moins 3 et 6. Voilà. Alors maintenant on va passer à cet exemple. Alors donc on a besoin de transformer le 8, donc se débarrasser de 8. Donc on va dire 1 fois 1 sur 8. Voilà, pour simplifier, je vais on a 1 sur 8 est égal, donc on a simplifié par 8, il y a x, x fois 1 il y a x, 5 fois 1 c'est 5, 3 fois 8 c'est 24. Voilà, donc S est égal à 5 sur 24. Voilà, pour cet exemple, donc 11x, alors, donc on a أول حاجة نديروها باش نتخلصوا من هاد الجوج هادي pour se débarrasser de ce 2. Donc on va multiplier tout ça fois 2 et on va multiplier de l'autre côté fois 2. Alors on a qu'à dire les parenthèses fois 2. علاش إلا ما درناش les parenthèses donc بحال ضربنا 2 غنضربوها غير fois 11x ما يمكنش لينا نختزلو حنا حتى نفس الشيء. Voilà, maintenant on peut simplifier par 2. Donc il va nous reste 11x plus 5 est égal à 7x moins 7. Voilà. Alors maintenant on va regrouper les termes qui contiennent l'inconnu. x نجيبو عندها 7 تولي moins 7x. هنا كاينه moins 7 نجيبو 5 تولي moins 5 est égal, donc 11x moins 7x c'est 4x, moins 7 moins 5 est moins 12. Voilà, donc x égale, donc j'allais dire x, donc moins 12 sur 4. Donc x égale moins, alors j'ai عدد fois 4 t'as 12, c'est 3. Alors S, solution de l'équation c'est moins 3. Voilà. Alors maintenant on va passer à cet exemple là. Alors donc la première chose à faire ici, donc باش يمكن لينا نختزلو تاني par 8. alors هنا عندنا 4 هنايا, اذا اش غنديرو باش تولي عندي 8 هنا, donc il faut réduire au même dénominateur x sur 4, donc fois 2 fois 2. Voilà, moins 5 sur 8 est égal moins 2x plus 3 sur 8. 2 fois x, il y a 2x sur 8, moins 5 sur 8. Voilà, alors d'abord on a le même dénominateur, donc il y a simplifier tous les côtés fois 8. Voilà, donc on a fois 8, on est à le fois 8. Voilà, donc on peut simplifier maintenant 8, 8 et 8.
il va nous rester moins 2x plus 3 est égal à 2x moins 5. Voilà, maintenant on va regrouper les termes qui contiennent l'inconnu x, donc moins 2x. Donc à dire, je vois moins 2x, moins 5, moins 3 est égal, donc c'est moins 4x, moins 8. Donc x est égal à moins 8 sur moins 4. Donc x est égal à 8 sur 4, c'est 2. Et moins fois moins, c'est plus. Voilà. Donc s est égal à 2. Voilà. Alors maintenant, on va passer au dernier exemple. Voilà, donc on a 2 au dénominateur. Pour se débarrasser de ce 2, donc on va multiplier tout ça par 2. Et bien sûr, on va multiplier aussi l'autre côté fois 2. Donc 3x moins 1 est égal à x plus 7 sur 2. Donc tout ça fois 2. Et aussi tout ça fois 2. Voilà. Donc 2 fois 3x moins 2 fois 1. Voilà. Donc il faut développer. 2 par 3x moins 1. Et si on peut simplifier par 2, donc x plus 7, il va nous rester x plus 7. Donc ici, 6x moins 2 égale à x plus 7. Voilà, alors maintenant on va regrouper les x dans l'autre côté. Donc ici x plus, donc les moins x, on a 7, je venais 2, plus 2 est égal, donc si x moins x c'est 5x, on a 1x, toujours il y a qu'un x, il y a 1, c'est 1x, 7 plus 2, c'est 9. Donc x égale à 9 sur 5. Voilà. Alors, S, solution de l'équation, c'est 9 sur 5. Voilà. Et on a terminé cette première partie. Donc, maintenant, on a et bon courage.